Loncong depan gerak. Tegak gerak. Hai. Hai. Stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, how are you today, students? We are fine. Once again, I really want to hear your voice. How are you today? We are fine, Ma'am. Secretary, who is absent today? Suryadi 6. Suryadi 6. Okay. We hope we pray together. Suryadi get well soon. Amin. Okay. Okay. Before we are going to start our lesson today, I want the leader please let your friend to pray together. Okay. Before we are going to Amin ya robbal alamin. Okay. Okay. You are ready for study today? Yes, ready. Okay, good. Okay. Where's your smile? Smile, please. Okay, I want you always happy. So, the first thing before we start our lesson, I want you to move your body. Okay. But now it's different in the class. So I want you to stand up, please. Yeah. And like usually make line. Okay, di sini boleh. Di sini boleh. Make line di tengah juga boleh. Di tengah agak panjang boleh. Gimana? Oke, buat berapa baris boleh. Yang penting jangan kena temannya jarang-jarang. Okay, are you ready? Ready, Ma'am. Ready. Okay, first you have give attention, focus. Mas, fokus mas. Yes. Yeah. Kita akan permainan. Permainan ABCD namanya ABCD. If I said A, you have to jump in front of berapa kali? Satu kali. Itu kalau saya bilang, kalau Miss bilang A. But kalau bilang B, Lompat ke belakang satu kali. So, kalau saya bilang si ke samping kanan, sekali ke kiri. satu kali. Are you ready? Ready. Okay. Keep smile. Yes, smile. Always smile. Good. Kelas 9 good smile. Okay, now A. B. A, B, C. B, B. B. Silakan duduk. Okay, now instead of making something. Okay, the way of to make something new boleh. Cara sama ya, cara untuk membuat sesuatu yang baru. Okay, good. Semuanya sudah bisa. And what is sekarang? Miss ini menjelaskan materi kita yang kelas 9 semester genap karena kita masih sudah semester genap di bab pertama ini ya. Tapi kalau di bukunya sudah bawa bukunya semua? Oke, kalau di bukunya
analisis tadi. Miss akan menunjukkan kalian sebuah penjelasan tentang naratif teks. Sekarang kalian boleh membuka mobile kalian dan melihat ada link yang sudah dikirim. Jadi bisa sambil mendengarkan dan sambil menyimak link tadi. Kalian boleh buka sekarang. Oke, lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class again with me, Mrs. Eva, in English Lessons. Today, Miss Eva akan menjelaskan materi kelas 9 semester genap, yaitu narrative text. What is the narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Biasanya, cerita yang ditulis di dalam naratif bersifat imajinatif atau hanya berupa suatu kisah atau cerita karangan si pembuat. Kita lanjut ke tipe-tipe dari narrative text, yaitu type of narrative text, seperti fairy tale, dongeng, cerita tentang makhluk khayalan dan sihir. And then folk tale, cerita rakyat, yaitu suatu dongeng atau cerita yang penuh dengan hayalan yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ada fabel, cerita yang karakternya adalah hewan-hewan atau binatang. Terus yang terakhir adalah legend atau legenda, yaitu sebuah cerita asal-muasal suatu tempat yang kebenarannya belum bisa dipastikan. Oke, baiklah. Penjelasan tentang the explaining about narrative text sudah habis jelaskan. Oke, now I want to ask you some questions. Oke, masih semangat belajarnya? Memang gak ada yang ngolor, masih awal udah ada yang coba tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat.
Selesai. Oke, ini KPD 1 ya. Oke. Nah, asumsi sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Ayo kita analisis bersama-sama. Oke? Title, general statusnya apa? Yes. Title, what is the general status? Oke. Kita bahas sekarang dulu. Ya, kita bahas general status ya. Title-nya, what is the title of the text? Sang Tuhan Yang Oke, nah, setelah general statusnya apa lagi tadi? Orientasi. Apa saja pertanyaan yang diorientasi? Oke, Mas Radit jawab ya. When was the story take place? Once upon a time. Ini pada zaman dahulu. Once upon a time. Oke, yes, kan? Dan yang social function, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari bacaan Sang Kuryang tadi? Yes. To entertain the reader, to give moral lesson. Oke, good. To entertain. Yeah. How to analyze? Kamu sudah mengerti tadi naratif text, orientasi, komunikasi, dan reorientasi. Yang di mana letak which part orientasinya itu di mana? Di paragraf pertama. Terus komunikasi biasanya di paragraf kedua. Oke, terus reorientasinya solusinya di ketiga. Ada tambahan nggak lagi? Ada. Apa? Reorientasi yaitu pesan moral. Sekali lagi tepuk tangan kalian. Kelompok 1, do you understand about our material today? Yes. How much is the second group? Do you understand? Really understand? Yes. Smile-nya mana kalau sudah mengerti? Abang, sudah paham belum, Bang? Oke, good. Kelompok 3, do you understand how to analyze? Bagaimana menganalisis? Oke, good. Kelompok 4, sudah paham ya? Oke, good. Kalau sudah paham, berarti no question. Okay. So I don't have any question for you because you have kamu sudah mengerti, sudah paham cara menganalisisnya, oke, vocabulary-nya, dan juga speaking kalian oke dalam menganalisis, dalam membacanya, oke. Kasih tepuk tangan selama dulu. Oke, sudah ya. Oke, now untuk pertemuan kedua ya, kalian sudah dapatkan kerja untuk kita di pertemuan pertama, kalian sudah bisa menganalisis. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga dan keempat, kamu menyusun naratif, terus mempresentasikannya ke depan kelas, ke depan ya, masing-masing kelompok ada perwakilannya, itu kita minggu depan ya, karena waktu tidak cukup, jadi Miss buat 2 kali pertemuannya. So, minggu depan Miss minta kalian membawa gunting. Ya, apa gunting? Karton, lem. Oke. Satu kelompok cukup 1 karton saja. Terus, our lesson today, we have to play here. Oke, berdoa dulu. Yes, kakak Akunnya silakan berdoa. It's okay, gantian. Tadi leader, sekarang sekretariat wakilnya. Lihat, gantian jadi Abid ya. Oke. Alright, together we go. Ya nanti berdoa. Setelah
Udah, ada cukup semuanya, udah dipersiapkan. Kelompok 1 ready? Yes, ready. Mana suara kelompok 3? Oke, kelompok 4? Oke. Sambil mendengarkan, suaranya. Princess named Dayang Sumbi. Sangkuriang. Once upon a time in West Java, Indonesia, lived a princess named Dayang Sumbi. She was beautiful and kind-hearted. Her hobby was weaving cloth, but sometimes she could be very lazy. One day, her weaving tool fell, but she was too lazy to get it herself. She shouted out, "Can anybody help me get my tool? If you are a female, I will take you as my sister. If you are a male, I will marry you." A male creature came, but it was a dog. His name was Tumang. He happily brought her the tool to her. Dayang Sumbi was very surprised, but she kept her promise. She married the dog. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But at certain times, Tumang could turn back to be normal man. Their only son, Sangkuriang, was soon born, and he grew up to be a handsome and healthy boy. He always played with his very loyal dog, Tumang. He did not know that he was actually his father, because Dayang Sumbi hid the secret from him. Sangkuriang liked to hunt in the woods, of course with Tumang. One day, Dayang Sumbi asked him to bring home a deer's heart. But after hunting for several days, he could not find any deer in the wood. He didn't want to disappoint his mother and was thinking hard how to bring home a deer's heart. Suddenly, he had a very bad idea. He killed Tumang, then he brought his heart home and gave it to Dayang Sumbi. Sangkuriang could not cheat her. Oke, sudah ya. Ceritanya sudah selesai. Karena minggu lalu kalian sudah membacanya, tulis sebuah bacaan. Nah, sekarang kalian mendengarkan videonya. Oke, tugas kalian videonya sudah diterima semuanya? Tugasnya sudah tahu apa yang akan dikerjakan? You know what you must do. Tahu? Iya. Di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ada di depan ada bunyinya. Oke, 6. Ada paragraf. Paragraf ya. Paragraf 1 dari cerita tadi. Terus di sebelahnya ada gambar. Nah, tugas kalian mencocokkan paragraf yang paragraf dengan gambar. Cocoknya dengan gambar yang mana? Kalau yang pertama, oke? Sudah paham? Any question? Ada pertanyaan? No? Tidak ada? Yes, kan? Iya. Oke, resepnya adalah kamu tempel, ya, terus, iya. Paragrafnya misalnya gambar duluan boleh, atau di sampingnya paragraf, di sampingnya gambar. Terserah mau di atas, dan kemudian gambarnya itu dikasih hiasan ditambah bunga kek, ditambah warna-warna kek, terserah. Oke, understand? Lakukan sekarang.
Kalau kebesaran kartonnya dibagi dua. Nah, setelah ini nanti kalian masukkan ke depan hasilnya. Karena kebesaran bagi dua boleh. Iya, paragrafnya dicocokkan dengan gambar. Yes, tadi Oke, udah Bang? Kami masih pakai ya. Penting lagi kan ya. Udah disesuaikan. Udah dikasih nomor nggak Bang? Udah. Oke, good. Oh itu dan. Gimana udah? Udah selesai belum? Oke, 3 menit lagi. Usahakan Kak. yang bagaimana modelnya mau bergaya itu terserah Anda. Tunjukkan ke teman-temannya yang sudah mau. Oke, silakan duduk. Nah, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalti Arna, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan di gambar pertama terlihat ada seorang perempuan yang bernama Dea Sumbi dan bersama temannya yaitu paragraf pertama yaitu long ago there lived a beautiful woman named Dea Sumbi, the daughter of the king of Sumbi Purbangkara. Di paragraf kedua terlihat Daya Sumbi habis melahirkan. Paragrafnya adalah one time when she was busy weaving cloth, suddenly her womb fell. Di paragraf ketiga ada gambar anaknya si Sakuri yang memberikan daging kepada Daya Sumbi yang ternyata itu adalah Sumang yaitu ayahnya sendiri. Paragrafnya tulis ketujuh. Sometime later, there came a male dog named which brought Daya Sumbi's food. Paragraf keempat terlihat Daya Sumbi sedang memukul sang pria karena sudah membunuh ayahnya sendiri. From the marriage, a son and sang pria was born. However, until sang pria fell into a husband. Oke, ini dulu. Oke, number 3. Yes. Come on, number 3. Oke, show the result. Oke, don't forget perkenalan diri dulu kan. Namanya Kak Anda, saya perwakilan dari kelompok 3. Paragraf pertama